शबनम साहिबा नेपाल से, मेरे जेठ हर वक्त तबलीगी जमात में जाते हैं। माँ बाप और बीवी की मर्जी के बगैर और कोई काम नहीं करते। इनके 6 बच्चे हैं। जब माँ बाप काम करने का कहें तो इनको गालियां देते हैं और यही तो काम कर रहे हैं आजकल। तबलीगी जमात वक्त का वो अजीम और बदबूदार फितना है जो दीन के नाम पर, कलमा और नमाज के नाम पर देवबंदियत की, जिसे रशीद गंगोही और कासिम नानोतवी ने कायम किया था, उसी दीन देवबंदियत की तबलीग व तशहीर करती है। और जिस दिन से ये जमात वजूद में आई है, मुसलसल तब से अब तक दीन इस्लाम को नुकसान पहुँचाने का काम कर रही है। पहले तो ये तबलीगी जमात दुश्मन ईमान थी और दौलत ईमान को गैर महसूस तरीक़े से लूट लेती थी, मगर अब ये सिर्फ दौलत ईमान ही नहीं बल्कि दौलत इज़्ज़त व इस्मत की भी दुश्मन बन चुकी है। और सामाईन व नाज़रीन, तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों का दिमाग ऐसा ख़राब हो चुका है कि अपने घर की इज़्ज़त और घर की ज़िम्मेदारियों को बालाए ताक रखकर मियाँ बीवी दोनों के दोनों जमात में निकल जाने को दीनदारी तसव्वुर करते हैं, जिसके नतीजे में कैसे घर में जवान बेटियाँ गैर मुस्लिमों के हत्थे चढ़कर अपनी दौलत इज़्ज़त व इस्मत तार तार कर लेती है और इर्तिदाद की राह निकल पड़ती है। आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। सामाईन व नाज़रीन, तबलीगी जमात में जाने वालों की जहनीत का अंदाज़ा लगाने के लिए सबसे पहले आप तारिक मसूद की इस वीडियो को मुलाहिज़ा फरमाएं। शबनम साहिबा नेपाल से, मेरे जेठ हर वक्त तबलीगी जमात में जाते हैं। माँ बाप और बीवी की मर्जी के बगैर और कोई काम नहीं करते। इनके 6 बच्चे हैं। जब माँ बाप काम करने का कहें तो इनको गालियां देते हैं और यही तो काम कर रहे हैं आजकल। आपने कहा कोई काम नहीं कर रहे तो ये बेहतरीन गालियों वाला काम कर रहे हैं और घर की चीजें तोड़ते हैं। लो भाई, एक और काम भी किया उन्होंने। आप कह रहे काम नहीं करते। इनकी वजह से इनकी बीवी बहुत परेशान है। क्या किया जाए? क्या ऐसे जमात में जाना जायज है? भाई, जमात में तो लोग निकलते हैं, तबलीग वाले उनको बताते हैं कि दीन सीखने के लिए निकलो और दीन में 2 चीजें दाखिल हैं, अल्लाह के हुकूक और अल्लाह की मखलूक के हुकूक। तो अगर वो मखलूक के हुकूक पामाल कर रहे हैं, घर की जो बेसिक जिम्मेदारियां वो नहीं उठा रहे, तो उनका तो तबलीग में निकलना जायज ही नहीं। तबलीगी जमात में जाने वाले लोगों की जहनीत ऐसी ही बनती जा रही है। जैसा कि आप फेसबुक पर शेयर करदा इस पोस्ट को देखें, इस पर साफ लिखा हुआ है, तबलीग के नाम पर अगर घर ही बर्बाद हो जाए तो क्या यही इस्लाम है? और इस पोस्ट में जो तहरीर है सामाईन व नाज़रीन, उसे जब आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपका कलेजा मुंह को आएगा। देखें, लिखा हुआ है, क्या यही इस्लाम है? तबलीग के नाम पर घर में 2 बेटियों को तनहा छोड़कर जाने वाले एक जाहिल तबलीगी के घर की अलमनाक कहानी। और आगे लिखा है, कुछ दिन पहले की बात है और वाक़या यूपी के ज़िला बिजनौर की एक बस्ती का है। एक भगवा लव ट्रैप के मामले में बिजनौर के ही एक गाँव जाना हुआ। हमें खबर मिली थी कि एक लड़की गैर मुस्लिम लड़के के साथ चली गई है, लेकिन उसके जाने के 24 घंटे के बाद ही उसे एक जगह से ढूंढकर वापस ले आए हैं, मगर लड़की ज़िद पर अड़ी हुई थी कि उसे उसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ ही रहना है। बहरहाल हम लड़की को समझाने और मामले की गहराई जानने की नीयत से लड़की के वालिद से इजाज़त लेकर उनके घर हाजिर हुए। लड़की के वालिद देखने में बहुत दीनदार लगते थे। दाढ़ी, कुर्ता, जेब में मिसवाक और हाथ में तस्बीह थी। बाप के साथ में बैठकर हमने बात की। बात को मुख्तसर करके घर वालों से हमने कहा लड़की से 5 मिनट तन्हाई में बात करनी। इजाज़त मिली तो लड़की से बहुत सी बातें हुई। उसने भी हमसे सवाल जवाब किए, लेकिन ये नहीं बताया कि बात कैसे शुरू हुई थी। फिर मैंने उससे ये शर्त रखी कि मैं आपसे एक मरतबा भी ये नहीं कहूँगा कि आप उस लड़के के साथ न जाएं। आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इसके साथ साथ बिना उसको बोलने का मौका दिए मैंने चंद बातें की, जैसा कि आप ख़ुद समझदार हैं और अगर आप जाना चाह रही हैं तो यकीनन आपकी कोई मजबूरी होगी। जिसके माँ बाप इज़्ज़तदार हों, उनकी बेटी बेहया कैसे हो सकती है, बेशर्म कैसे हो सकती है, इतनी नादान कैसे हो सकती है कि वो किसी गैर मुस्लिम के साथ चली जाए। आप ख़ुद पढ़ी लिखी हैं, आपको तो ईमान की कीमत मालूम है, आपको तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या मालूम है। खैर, बहुत सारी शख्सियत के बारे में, सहाबाए किराम के बारे में उसको बताया, उसके जज्बात को उभारा तो वो अपने जज्बात को काबू न रख सकी और उसने तड़प कर ये सवाल किया, क्या यही इस्लाम है? जी हाँ, उस लड़की ने रोते हुए पूछा, भाईजान सच बताना, क्या यही इस्लाम है जिस पर मेरे घर वाले अमल करते हैं? मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने बताया, मेरी वालदा ने 40 दिन 6 बार तबलीगी जमात में लगाए हैं, 2 मरतबा 4 महीने भी लगाए हैं। मेरे वालिद 16 साल से तबलीग में लगे हुए हैं, पता नहीं कितनी मरतबा वक्त लगा चुके।
دونوں تہجد کے پابند ہیں، لوگوں سے رویہ بہت اچھا ہے، لیکن گھر میں یہ ظالم ہے۔ ہم صرف 2 بہنیں ہیں، بھائی ایک تھا جس کا انتقال ہو گیا۔ ہماری عمر 26 اور 29 سال ہے، نکاح کا کوئی نام نہیں۔ ہمارے کچھ رشتہ داروں نے نکاح کے لیے اصرار کیا تو انہوں نے ان سے بولنا ہی چھوڑ دیا۔ گھر میں پیسے بھی نہیں، کام بھی نہیں کرتے۔ 2 عالموں کے رشتے خود آئے تھے، والد کے ساتھی نے بتایا تھا، لیکن صرف برادری الگ ہونے کی وجہ سے انکار کر دیا۔ کچھ جگہ یہ کہہ کر منع کر دیا کہ لڑکے کے پاس چھوٹا گھر ہے، اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں تنہا گھر میں چھوڑ کر دونوں تبلیغی جماعت میں چلے جاتے ہیں۔ ہم نے کئی بار منع کیا کہ سامان کون لائے گا، لیکن والد کہتے ہیں اللہ خود حفاظت کے لیے موجود ہے، فکر کی ضرورت نہیں۔ ایک بار دونوں تبلیغ میں چلے گئے، ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے، بینک میں پرابلم ہو گئی، پیسے نکل نہیں پائے۔ چونکہ ہم آن لائن پیمنٹ والد صاحب کے اکاؤنٹ سے کرتے تھے، بینک والوں نے منع کر دیا کہ جس کا اکاؤنٹ ہے اس کا ہونا ضروری ہے، اس لیے بینک سے بھی کچھ نہیں ہو پایا۔ محلے سے مدد مانگی، کسی نے نہیں کی۔ یہ تو موبائل بھی گھر پر چھوڑ کر جاتے ہیں، بات نہیں کرتے کہ تبلیغ کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر میں نے اپنی دوست کو کال کی جو اس لڑکے کی بہن ہے، اس نے فوراً مدد کی۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ گھر آئی اور کہا کوئی پریشانی ہو تو بتانا، بس یہیں سے بات شروع ہوئی۔ وہ شام کے وقت میں گھر میں آئے تھے اور اس روز زور کا طوفان آیا، بارش آئی تو ہم نے ان کو گھر پر روک لیا۔ رات کو ہماری کافی باتیں ہوئی، ایک دوسرے کا نمبر بھی ہم نے لے لیا۔ لڑکے کو موقع مل گیا مجھے اسلام کے خلاف کھڑا کرنے کا، ہم سے دن رات باتیں ہوئیں۔ ہم دونوں بہنیں اسلام چھوڑ چکی ہیں۔ میری بہن لڑکے کے ایک دوست سے بات کرتی ہے۔ ہمارا ارادہ ہندو رسم و رواج سے مندر میں شادی کرنے کا تھا، لیکن بھائی آپ نے امید دلائی، جہنم سے ڈرایا، میرے ضمیر کو جگا دیا جو مر چکا تھا۔ میں توبہ کرتی ہوں، اب کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گی جو اسلام اور اسلام کی تعلیم کے خلاف ہو۔ یہ کہہ کر وہ بہن مجھ سے گلے لگ کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ الحمدللہ دونوں بہنوں نے توبہ کی، تجدید ایمان کیا اور 2/7/2026 کو والدین کے حق میں گواہی بھی دی۔ لیکن سوال ابھی بھی مجھے جھنجھوڑ رہا ہے، کیا یہی اسلام ہے؟ اسی لیے کہتا ہوں علماء کی نگرانی میں تبلیغ کریں۔ ایسے گھر کے بارے میں کسی بھی مفتی کا فتویٰ یہ نہیں ہوگا کہ آپ تبلیغ میں جائیں، بلکہ بیٹی کے ایمان و عزت کی حفاظت کرنا، حلال کمائی کر کے انہیں کھلانا، یہی اس مرد کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اگر تبلیغ فرض ہے تو ایمان کی حفاظت کیا ہے، مال کی حفاظت کیا ہے، جان کی حفاظت کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تبلیغ کیا ہے۔ آج ہمارا معاملہ الگ ہو گیا۔ مدرس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تبلیغ نہیں کرتا، امام کو ہم سمجھتے ہیں وہ تبلیغ نہیں کرتا، حفاظ کرام تبلیغ نہیں کرتے کیا؟ مؤذن حضرات تبلیغ نہیں کرتے کیا؟ مدرسوں کی چٹائی پر بیٹھ کر قال اللہ پڑھانے والے تبلیغ نہیں کرتے کیا؟ اصل تبلیغ تو یہی ہے۔ تو سامعین، یہ ہے وہ مضمون اور سارے معاملات آپ کے سامنے ہے۔ اب اس تعلق سے آپ کی رائے کیا بنتی ہے، کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور تبلیغی جماعت کے حقائق کو دنیا کے سامنے لانے میں ہماری مدد کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو دوسروں کو کلمہ اور نماز اور دین کی دعوت دیتے ہیں، ان کی اپنی حالت کیسی بد سے بدتر ہوتی ہے کہ یہ لوگ اللہ اللہ کرنے کے لیے چلے آتے ہیں گھر کی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر، اور گھر میں جوان بیٹیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔